Hi, maying hapon. Ako din si Sean. This is my first time joining a league. GBL pag yun. I'm a Magic player, pero kabalo na kong Pokemon. 4-1 ko karon, naka third place. Akong deck is Archaludon. Siguro kusog siya for me because lamang siya sa price trade and dako kaya 220 damage and 300 HP. Yes, and you can get away with the Star Chronos na games against 2 prizer decks. And swerte wala ko nakakalaban og mga 1 prizer og mga Ralts. Lipay at the same time nakulba. Murag sige lang ako tanaw mga games, playtest and everything, and here comes the real thing. Nagdula na jud ko, and siguro na yung mga slight misplays, but eventually katong mga playtest and everything, mga tanaw sa YouTube, take 40 minutes, nag-pay out yapon kay na may mga sequence na familiar na ko daanin, nakuha na gyapon ako. Ay, sure. Dula din ko next week. Kaya release dili man siya bangga. Kaya dili ko sa Magic. Kasi ang my deck is Ancient Box na 1 prizer mostly, pero may patcharan siya pag kailangan lang makipag-switch. The standing is 4-1. Of course, yung 1 lose ko from Tim na nag-interview sa akin, Lugia din siya. Good play yun kasi mabilis. Tapos medyo na careless ako nun. My fault yun siya kay nag-target ako ng maling hits. Happy to be here na muna naka-Pidgeot card. So good. Plus, nakalaban ko si Mark on a major yung high degree of intensity. I know, Great Ball League is nasa local, but it means a lot sa kuha kay, of course, nag-champ siya, plus friends me, and then all sport ba. So, enjoy siya na, means a lot. My name is Mark Angelo Duy. Ang deck na akong gipili is Lugia. Kay nindot yung match up sa mga throughout the board. Nakadaog si team last week with Lugia. So na-inspire ko na mag-Lugia. First match up is Roaring Moon, Turbo Moon, so nadaog. So Charizard ni John Mill. Wellspring Ogerpon, naka 4 prizes ang Wellspring Ogerpon, back-to-back turns. Terapagos, Clock. Then katupon, naglisod siya set up to start. So the next is Lugia, nawala po naka-set up. 3 turns, patay-patay lang ako balik-balik ang Lugia V. So wala siya naka V-Star versus Ancient Box. Medyo lisod na siya kay 1 prizer. Murag late na kayo ko naka-Archeops. Maka 1 hit na siya og Lugia V-Star. Wala pa ko naka-Archeops.